दोस्तों एक वक्त था कि जब बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन आदमी था 70 बिलियन डॉलर्स नेटवर्थ के साथ। लेकिन पिछले ही साल जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स बन गया है, कमोबेश 123 बिलियन डॉलर्स नेटवर्थ के साथ। दोस्तों 123 बिलियन डॉलर्स पता है कितने होते हैं? 123 बिलियन डॉलर्स इतने ज़्यादा पैसे हैं कि दुनिया के 101 मुल्क जेफ बेजोस से गरीब हैं। यानी 101 मुल्कों के पास जितनी रकम है उतनी रकम अकेले जेफ बेजोस के पास है। अब जेफ बेजोस बचपन में कोई 30 मार खान नहीं था। इनकी पूरी स्टोरी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप अमेज़न कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे, जो लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं और पैसे लेते हैं। और जेफ बेजोस इस कंपनी अमेज़न का फाउंडर है। जब ये पैदा हुए थे तो उस वक्त इनकी वालिदा की उम्र सिर्फ 17 साल और वो अभी पढ़ रही थी। बस कॉलेज के पंखों की वजह से जेफ बेजोस पैदा हो गया और अभी जेफ बेजोस 18 माह का हुआ था कि उनके जो सगे वालिद साहब थे वो इनको छोड़कर भाग गए। इसके बाद 4 साल तक जेफ बेजोस की मां ने उसे अकेले पाला। इसकी मां ने बेजोस नामी लड़के से शादी कर ली, इसीलिए तो आज जेफ बेजोस कहा जाता है। इन्होंने कभी भी अपनी स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में टॉप नहीं किया था, लेकिन इनके घर वाले इन पर बहुत नाज करते थे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बंदा था। ये अभी चलना शुरू ही हुआ था कि इसने अपना स्क्रू ड्राइवर लेकर सारे खिलौनों को खोलना शुरू कर दिया और देखना शुरू कर दिया कि इनके अंदर क्या है। इसके बाद ये जैसे जैसे बड़ा होता गया तो ये बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करता था। इसने बड़े होकर अपने कमरे में एक सिक्योरिटी अलार्म भी लगाया था, जब भी कोई इंसान कमरे के अंदर आए तो मुझे पता चल जाए। 1990 में इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स तो थे नहीं, तो किसी स्कूल में बहुत मुश्किल से कंप्यूटर आया करते थे। इसी तरह जेफ बेजोस के स्कूल में कंप्यूटर आया। ये अभी चौथी क्लास में थे तो इन्होंने अपना मैनुअल पढ़ के ही स्कूल के कंप्यूटर को चलाना सीख लिया। इनकी टीचर को कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा था, लेकिन जेफ बेजोस कह रहा था कि मैं चलाना सिखाता हूँ। कुछ नया सीखते रहते थे। इन्होंने अपनी कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन पूरी की। इसके बाद इनको बहुत सारी कंपनीज से ऑफर्स आने लगी कि आप हमारे पास काम करें, लेकिन इन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा और सस्ती सी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ बहुत जल्दी ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद एक दिन ये इसी तरह बैठे इंटरनेट पर अपना काम कर रहे थे। इन्हें एक बहुत अजीब बात पता चली कि इंटरनेट पर 2300% ट्रैफिक हर साल बढ़ जाती है। ये देखकर बहुत हैरान हुए कि इतने ज़्यादा लोग इंटरनेट चलाना शुरू कर रहे हैं। तो उसी वक्त इनके जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना इंटरनेट से ही लोगों को चीज़ें बेचना शुरू कर दें। एक ऐसी नौकरी कि जिस पर इसने बहुत जी जान लगाई थी और वाइस प्रेसिडेंट बना था, इसने छोड़ दी और अब अपने गैरेज में आकर किताबें ला कर रख दी और किताबें बेचना शुरू कर दी इंटरनेट पर। उस वक्त इनके लिए ये फैसला लेना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी। हर कोई इन्हें बुरा भला कह रहा था कि यार पागल हो गया है, इतनी बड़ी अपनी नौकरी छोड़ दी, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, ये क्या बेवकूफ़ों वाला काम शुरू करने लगे हो। उस वक्त ज़्यादातर लोग इंटरनेट को नहीं जानते थे, इसीलिए ये एक बात हर दफ़ा ही कह देते थे कि अगर आप लोगों की तनकीद और हसद भरी बातें सुन नहीं सकते तो आप कुछ नया भी नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ नया करना है तो अपने आप को रेडी रखो कि सब लोग आपकी बहुत बुराई करेंगे। पहले जब जेफ बेजोस ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी तो लोग इन्हें तनकीद करते थे, लेकिन जब सक्सेसफुल हो गए तो फिर लोग बड़ी शर्मिंदगी से पूछते थे कि वो कौन सी चीज़ें थी जिसने आपको इतना मोटिवेट कर दिया कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। फिर वो बड़े प्यार से कहते कि अगर मैं इस चीज़ की कोशिश करता और फेल हो जाता तो मुझे उस बात का अपनी ज़िंदगी में कभी भी दुख नहीं होना था कि मैंने इस काम में अपना हाथ नहीं डाला, लेकिन अगर मैं उसे करता ही ना फिर मुझे बहुत दुख होना था कि काश मैं उसे कर ही लेता। इन्होंने अपनी कंपनी अभी नई शुरू ही की थी कि पहले ही महीने में इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया। इन्हें समझ आ चुका था कि फ्यूचर में आज से 20 साल बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हर कोई इंटरनेट यूज़र होगा। हमेशा अपने जहन में लॉन्ग टर्म फ़ायदा रखते थे कि लॉन्ग टर्म फ़ायदा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का कोई फ़ायदा नहीं।
ان کی کمپنی اسی طرح 2007 تک بہت اچھے طریقے سے سروائیو کرتی رہی اور بہت اچھی گروتھ بھی کرتی رہی، لیکن چونکہ جیف بیزوس بہت زیادہ کریٹیو انسان تھے تو انہوں نے ایک نئی پروڈکٹ متعارف کروائی جسے ایمیزون کنڈل کہتے ہیں۔ اس میں آپ جب بھی کوئی کتاب خریدتے ہیں تو اسے اسی وقت پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس دن انہوں نے ایمیزون کنڈل کو لانچ کیا تو 6 گھنٹے بعد ان کی ساری بکس بک گئیں۔ سب کچھ بک جانے کی وجہ سے اگلے 5 ماہ تک آؤٹ آف سٹاک رہا۔ 2007 تک کوئی بھی نئی کمپنی یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ ہم ایمیزون کو پیچھے چھوڑ دیں، کیونکہ 95% امریکہ کے اندر ایمیزون نے گھیر لیا تھا، اور تو اور لوگ ایمیزون سے بہت زیادہ خوش تھے۔ ایمیزون پر آج 30 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں۔ ان کی ایوریج سیلری $18,000 ہے، یعنی کہ پاکستان کے تقریباً 39 لاکھ روپے کے قریب۔ گنی چنی کمپنیوں میں سے جو گھر سے شروع ہوئی تھیں، گھر سے شروع ہونے والی کمپنیاں جو آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں، یہ بھی اس میں سے ہے۔ آپ کو 1 ڈے شپنگ دیتی ہے، آپ اس سے آرڈر کرو گے تو آپ کو سامان آج ہی ملے گا، اور کچھ بڑے شہروں میں ان کی سروسز اتنی زیادہ اچھی ہیں کہ اگر آپ کوئی آرڈر کرتے ہیں تو 20 منٹ میں آرڈر آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ آج جیف بیزوس صاحب اتنے امیر ہو چکی ہیں کہ ہر ماہ 30 کروڑ روپے ان کی سیکیورٹی پر خرچ ہوتا ہے، جو اس نے اپنے ساتھ گارڈز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، سیکیورٹی وغیرہ رکھی ہے، اس پہ 30 کروڑ روپے ماہانہ خرچ کرتے ہیں۔ آج 2020 میں ایمیزون بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے، اور یہ وہی کمپنی ہے جو کہ ایک کمرے سے شروع ہوئی تھی۔ اس کو چلانے والا صرف ایک ہی آدمی تھا، لیکن آج یہ کمپنی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور جیف بیزوس کو امیر ترین بنانے کی وجہ بنی ہے۔ جی تو دوستو، میرا نام تھا تیمور اور آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یوٹیوب چینل سفیان الیاس۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کر اس بات کا ہمیں ضرور بتائیے گا، اپنے رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کسی اپنے پسندیدہ ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے کمنٹ کریں، ہم آپ کی اس فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جلد سے جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، تو پلیز جلدی سے جائیں اور ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر ہمارے یوٹیوب چینل سفیان الیاس کو کر لیں سبسکرائب، اور ساتھ میں ایک بیل کا آئیکن بنا جائے گا، آپ نے اس کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر لینا ہے، پھر میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا۔ تو چلیے فرینڈس، ملتے ہیں ایک نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔